नांदेड़ के मारूफ ताजिर सलीम सेठ सौदागर ने कदीम मोंढा इलाके में ड्राई फ्रूट के कारोबार में कदम रख दिया है। फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट स्टोर का इफ्तिताह अली पाशा कादरी काजमी के हाथों अमल में आया। फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट स्टोर में इंपोर्टेड नेशनल इंटरनेशनल ड्राई फ्रूट दस्तियाब रहेंगे। इस मौके पर एडवोकेट अरीबुद्दीन, कारपोरेटर फारूक हुसैन बदवेल के अलावा सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन ने शिरकत की। इस इफ्तिताही तकरीब में अलहाज अब्दुल सलीम सेठ सौदागर और उनके फर्जंदान अब्दुल मोहसिन कादरी, अब्दुल रयान कादरी और अब्दुल अफनान कादरी ने मेहमानान का इस्तकबाल किया। फ्रेंड्स जर्दा नांदेड़ शहर में गुज़िश्ता 55 साल से काम कर रहा है। सलीम सेठ सौदागर गुज़िश्ता 40 साल से इस कारोबार को कामयाबी से चला रहे हैं। इस कामयाबी के बाद अब सलीम सेठ सौदागर ने ड्राई फ्रूट का स्टोर शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट के डायरेक्टर अलहाज अब्दुल सलीम सेठ सौदागर कादरी ने बताया कि इस स्टोर में मुख्तलिफ इक़साम और अच्छी क्वालिटी के 400 खुश्क मेवेजात दस्तियाब रहेंगे। प्रोग्राम के दौरान अली पाशा कादरी काजमी ने ड्राई फ्रूट स्टोर में खैर व बरकत के लिए दुआएं की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये रब्बुल आलमीन का हम पे बेइंतहा करम और इनाम और इकरामात है मेरे रब्बुल आलमीन का कि ये महीना मेरे आका ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मुबारक महीने में हमें शर्फ हासिल हुआ है। फ्रेंड्स जर्दा स्टोर ये बुनियाद मेरे वालिद अलहाज अब्दुल मन्नान सौदागर साहब ने लगाई, जिनके नेक नियति का सिला आज हम इसमें 40 साल हमको तिजारत करते हुए हैं। और अब हमारे ज़िम्मेदार बेटे मोहसिन कादरी, रियान कादरी, अफनान कादरी और काजमी, ये मेरे फ़र्जंदान को अल्लाह ताला ने शर्फ हासिल किया है दादा जान की, बाबा जान की विरासत संभालने को। और इसमें मेरे पीर और मुर्शद सरकार सैयद काज़म पाशा कादरी मूसावी जिलानी रहमतुल्लाह के नालैन का सदका है। मेरे पीर की तवज्जो है जो मेरे सरकार अली पाशा सरकार कादरी अल मूसावी जिलानी रहमतुल्लाह की आमद में रब्बुल आलमीन ने बेइंतहा हम पे करम किया है। और रब्बुल आलमीन की बारगाह से हमें तवक्को, उम्मीद, दुआएं रखते हुए हम अल्लाह की बारगाह से एक ही बार दुआ है, अल्लाह हमें दे तो इतना दे, इतना दे, इतना दे, इतना दे, ताकि उसकी राह में हम तमाम हक़ हुकूक़ को हमारे अदा कर सके। और रब्बुल आलमीन का करम है जो रब्बुल आलमीन ने हमें इतना मुबारक शान व इज़्ज़त से हमें नवाजा है। रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर हम फ्रेंड्स जर्दा स्टोर के नाम से अबाउट 55 ईयर से हम तिजारत कर रहे हैं यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स जर्दा स्टोर एक ऐसी शान, ऐसी टोबैको इंडस्ट्रीज़ में ऐसा मुकाम है, ऑल ओवर इंडिया से फ्रेंड्स जर्दा स्टोर को जाना और पहचाना जाता है उसकी क्वालिटी, उसकी गुडविल, उसकी पेस्टिज की वजह से। फ्रेंड्स जर्दा स्टोर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो भी प्रतिबंध बैन किए है आइटम, वो कोई आइटम हमारे पास नहीं रहती है। और ये नाम से अगर हमारे कोई हरासमेंट भी करता है तो मैं पुलिस महकमे से मेरी गुजारिश है कि ये लोगों को हमारे लिए जो तंग कर रहे, ब्लैकमेल कर रहे, यहाँ पर कोई ना बैन वाली चीज़ हमारे पास नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पीर सरकार अली पाशा सरकार की आमद में हमको ड्राई फ्रूट की तिजारत मिली। लोगों को सेहत ख़राब करने की आइटम नहीं मिलती, लोगों को सेहत होने की आइटम मिलती। हमारे पास प्योर किस्म के ओरिजिनल ड्राई फ्रूट और घी, शहद जो क्वालिटी प्रीमियम है। शहद में फ्लेवर बहुत आते हैं मगर हमारे पास क्वालिटी वाली शहद है और घी है। और ड्राई फ्रूट में अल्हम्दुलिल्लाह 400 किस्म के ड्राई फ्रूट है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा कलेक्शन किसी के पास देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये रब्बुल आलमीन का मैं शुक्र अदा करता हूँ। तमाम लोगों से मेरी ख्वाहिश है कि फ्रेंड्स जर्दा स्टोर पे आए, सेहतमंद होने की ताकत पाने की मग़ज़ियात हमारे पास से लेकर जाए। और सबसे यही मेरी दुआ है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुलिस महकमा जिस चीज़ की इजाज़त नहीं देता वो कारोबार मत कीजिए। मेरे तमाम फॉलोवर को मेरा हुक्म है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो चीज़ बैन की है उससे परहेज़ करें
اور عزت سے وائٹ کالر بن کے اچھا کاروبار کرے. اور ہمارے پاس میٹھے پان کے پوری ویرائٹی ہے. میٹھے پان ذائقے دار کے لیے پوری ویرائٹی ہے. میٹھے پان کی پوری ہر قسم کی چٹنی ہے ہمارے پاس پان کی. اور الحمدللہ ہمارا سگریٹ کا بہت بڑا کام ہے. سگریٹ سے بھی ہم کافی سمے سے جڑے ہوئے ہیں ہم لوگ. اور آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ دعا میں ہمیں یاد رکھیے. کرم نوازی. شکریہ. جزاک اللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہمارے سلیم بھائی سوداگر الحج ان کی آج دکان کی اوپننگ ہوئی اور ہمارے تہہ دل سے ہم جو ان کا جو سو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کا ٹوٹل جو کاروبار اتنا بڑا ہے. اس کے ساتھ جو پریشانی جو پہلے تھی انشاءاللہ پورا ٹوٹل وائٹ میں ان کا دھندا ہے. انشاءاللہ یہاں سے برکت بھی رہیں گی کیونکہ سرکار بھی آگے سرکار کے ہاتھ سے اوپننگ ہوئی والی ہے. انشاءاللہ یہاں سے سب اچھا ہوں گا. اور میری خصوصاً ان سے دعا بھی ہے اور گزارش بھی ہے سلیم بھائی کی کہ خاص کر کے ذرا لوگوں پہ دھیان دیجیے. انشاءاللہ کاروبار بڑھیا رہیں گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین. میں فی الحال فرینڈز آف دا اسٹور پر موجود ہوں. میں دل کی ابھی گہرائیوں سے الحاج سلیم سوداگر قادری الکاظمی ان کے تمام فرزندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. افشان سوداگر ہیں, ریان سوداگر ہیں, افغان سوداگر قادری سلمہ ہیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں, ان کے کاروبار میں, ان کی تجارت میں خوب برکت عطا فرمائیں. ایک نئی شروعات انہوں نے کی ہے ڈرائی فروٹس کے کاروبار کے ذریعے, میوہ جات کے جو سوکھے کہا جاتے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم ان کے اس نئے پروجیکٹ میں, اس نئے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور یاد رکھیں کہ اسلام میں عقل حلال کمانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ دو عبادات جیسے کہ زکوٰۃ ہو کہ حج اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ عقل حلال نہیں کماتے. تو یہ عقل حلال کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ خود کمائیں اور ان کی کمائی کے ذریعے اللہ رب تبارک و تعالیٰ انسانیت کو ان کی کمائی کے ذریعے خوب فائدہ پہنچائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ریاستی محکمہ صحت کی جانب سے ٹی بی مریضوں کی معائنہ مہم 13 ستمبر سے 30 ستمبر تک ہوگا سروے. گھر گھر پہنچ کر کیا جائے گا معائنہ. طبی جانچ ٹیم کا تعاون کریں. ٹی بی کی علامات ملنے پر قریبی ہیلتھ سینٹر سے یا آشا آنگن واڑی ملازمین سے رابطہ کریں. علاج مفت فراہم کیا جا رہا ہے. یاد رکھیں, فوری احتیاط, فوری علاج, افراد خانہ رہیں صحت کے ساتھ.